करिबा दही चिकेन। तो तापाई मु एठी नेची आधा केजी चिकेन, ताठू टिके बेसी अच्छी, आउ आधा चामच हलदी, आधा चामच लुण। तो ये आम ऐड करिबा लुण, हलदी गुंड, फिर भल भाव में मिक्स करना। एबे याको भल भाव में गोलाई नहीं मिनिमम 30 मिनिट या मैरिनेट होगापाई रखीदे। चलते एबे मसला प्रस्तुति करवा। एबे गोटे प्याज को मुझे आम चॉप करनवा। एबे पैन गरम ही आसलाड़ी, आम ऐड करवा तेल। एबे तेल गरम ही आसलाड़ी, और ध्यान रखिए गैस को मीडियम फ्लेम में रखिए। एबे ऐड करवा गोलमरिच, लवंग और तेजपत्र। भल कि मिक्स करना। एबे ऐड करबा प्याज, ब्राउन कलर आसवा पर्यंत एमती आमे मिक्स करवा। देखो ब्राउन कलर है आसलानी। और टिके एमती चलेबे। एबे हम ऐड करबा अदा रसुण पेस्ट,
भल कि मिक्स करनबा। दुई रु 3 मिनिट पर्यंत या एमती चलेबे। देखो भल भाव हो आसलानी। एबे हमें चिकन को ऐड कर दबा। भल कि मिक्स करे ना। देखो तो ये भल भाव गोली आसला मसला सब। एबे या मीडियम फ्लेम रे फ्राई करवा 10 मिनट पर्यंत। फ्राई हो सारा पर आम ऐड करवा काली मिर्च पाउडर, गरम मसला पाउडर, धनिया पाउडर, सब मसला को भल भाव मिक्स करनबा। एबे याको ये मसला सहित 5 मिनट पर्यंत फ्राई करवा। देखो 5 मिनट हो आसला। एबे हमें गैस को ऑफ कर देबा और या 2 मिनट पर्यंत ठंडा हाँवाई छाड़देव। एबे मु ऐड करमी दही, भल भाव गोई ने। ध्यान रखिए दही ढालिबा पूर्वर गैस को 2 मिनट में ऑफ करदे, ता नहले दही छिंडी जीव। अबे भल भाव मिक्स कर सारा पर आम गैस को ऑन करवा। गैस को ऑन कर दबा। गैस को मीडियम फ्लेम रे रखिए। एबे टिके पानी ऐड करवा। एबे हमें कवर करनबा और 15 रु 20 मिनट पर्यंत याको सिझेबा पई छाड़ी देबा। 5 मिनट पर याको पुणी थरे गोली नबा। एबे ऐड करबा कंचा लंका और स्वाद अनुसार लुण। भल भाव गोली नबा।
आम चिकेन भी सीझी जाइए देखो आम ऐड करवा कसूरी मेथी और धनिया पत्र भल भाव गोई ना आपण मैंने देखिए केते सुंदर हो लुकिंग ब्यूटीफुल। चलते गैस को ऑफ कर दबा और या सर्व करी देखौचे। ये देखंतु एबे हमर दही चिकेन खाइबा पूरा रेडी हो जाइए। आपण मैंने भी घरे ट्राई करंतु और खाई मते कमेंट रे जानंतु केमती लागिला।